बदख्शां में जारी सूरत-ए-हाल अफगानिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है और अब ऐसी इत्तलात सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को पैगाम आ चुका है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से नॉर्वे भी मैदान में आ चुका है। और बाज़ खबरें ये भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। तो ये होने क्या जा रहा है, इन तमाम तर चीज़ों के बारे आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ा अब्बास। आज तारीख़ है 14 अगस्त 2026 और आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बदख्शा की सूरत हाल से मुतालिक हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या सूरत हाल बनी हुई है। कल ये खबर सामने आई थी कि बदख्शा के अंदर एक अफगान तालिबान का हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। उसके ऊपर दो मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आए थे। इसमें जो अफगान मुखालिफ क़व्वतें उनकी तरफ से कहा गया था कि ये हमने मार गिराया है, लेकिन अफगान तालिबान की साइड से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि वो एक हादसे की नज़र हुआ है और बिजली के एक पोल के साथ वो जाकर टकराया है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान इसके अंदर नहीं हुआ। अभी जो ताज़ातरीन जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही बदख्शा को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि दो अफगानिस्तान के जो हेलीकॉप्टर हैं वो कामयाबी के साथ नसी के मकाम के ऊपर बदख्शा के अंदर जो जगह है, ज़िला है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वसाइल लेकर, इक्विपमेंट लेकर, मैन पावर लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं और मुसलसल अफगान मुखालिफ क़व्वतों के साथ उनकी जो झड़पें हैं ये जारी सारी हैं। और इसी असना के अंदर ये खबर भी सामने आई थी कि चूँकि बदख्शा एक ऐसी जगह पर वाक़ है कि जहाँ पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद भी मिलती है और वाखन कॉरिडोर से आप चाइना के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो सरहदें आपस में 2 से 3 ममालिक की मिली हुई हैं सूबे के साथ। तो मामला ये हुआ कि बदख्शा के अंदर जो फायरिंग का तबादला रात के जारी सारी रहा और एक फायरिंग की वजह से जो है वो ताजिकिस्तान में जो ताजिकिस्तान के अंदर वो अफराद या वो आबादी जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर एक खातून या एक आद या 2 आद जो हैं वो सिविलियन जो है वो निशाना बने हैं और ताजिकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के साथ इस मामले के ऊपर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है और इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि भाई आप बदख्शा की सूरत हाल को जल्द अज जल्द आप हैंडल करें, क्योंकि उसके जो असरात हैं वो हमारी सरहद तक भी आ रहे हैं। अब मामला क्या हुआ है, इसी असना के अंदर नॉर्वे के जो वज़ीर ख़ारजा हैं ये भी पाकिस्तान में पहुंचे हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ इन्होंने मुलाकातें की हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतालिक इन्होंने अपना एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है और उसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से इस एलामिया के ऊपर एक रद्दअमल भी सामने आया है। ये इंटरेस्टिंग बड़ी खबर है जो हमने आपके सामने रखनी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब इसके अंदर जो चीज़ और जो इतलात हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और नॉर्वे ने एक मुश्तरका जो है वो बयान जारी किया है। इसकी जो तफसीलात है मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान और नॉर्वे ने जुमे को एक मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान में अस्करी पसंद तंजीमों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ धमकी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दोनों ममालिक ने इंसदाद दहशतगर्दी और यूरोप की जानिब गैर कानूनी तारिकीन वतन की रवानगी रोकने की कोशिशों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के अख्ताम पर जारी मुश्तरका एलामिया में दोनों फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी की तमाम अक़साम के खिलाफ आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया और वाज़ेह किया कि यह सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ धमकी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नॉर्वे ने पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात का एतराफ़ करते हुए काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी कम करने और सिक्योरिटी खदशात को पुरअमन ज़राए से हल करने की हौसला अफजाई की। अमारात इस्लामी के तर्जुमान का रद्दअमल भी सामने आया, जिसके अंदर अफगानिस्तान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने नॉर्वे के इस मुतालबे के खैर मकदम किया है, जिसमें काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी कम करने और दोनों फ़रीक़ैन के सिक्योरिटी खदशात को पुरअमन ज़राए से हल करने की बात की गई है। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और पुरअमन ज़राए को अपनाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान ने अब तक सिर्फ अपने दिफा में कदम उठाया और अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात बाशमूल अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के इस्तेमाल होने के इल्ज़ामात को गलत करार दिया। इस तरह तर्जुमान ने बुनियादी तौर पर नॉर्वे के बयान में कशीदगी कम करने और बातचीत के मुतालबे के खैर मकदम किया, जबकि पाकिस्तान और नॉर्वे के मुश्तरका बयान में अस्करी पसंद तंजीमों की मौजूदगी और अफगान सरजमीन के गलत इस्तेमाल के हवाले से किए गए दावों को भी मुस्तरद किया गया है। अब इसके अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आपके भी जहन में ये आ रहा होगा कि भाई नॉर्वे इतनी दूर से उठकर आकर पाकिस्तान का उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का विजिट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, तो नॉर्वे का क्या इंटरेस्ट है। ये याद रखिए कि नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है
کہ جہاں پر دنیا کی بالخصوص اقوام متحدہ کی تمام انسداد دہشت گردی سے متعلق جو ادارے ہیں، جو خطے کی اور جو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی بدامنی کے واقعات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، جس خطے کے اندر، جس ملک کے اندر زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اقوام متحدہ کے ایسے جو ادارے بڑی تعداد کے اندر یہ ناروے کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو امیگریشن کے جو ادارے ہیں جو تمام صورتحال کو مانیٹر کرتے ہیں، اور اسی ضمن میں پاکستان اور ناروے نے بھی آپس میں تعاون کیا ہے کہ ہم اتفاق رائے سے ہم آگے چلیں گے، اور امیگریشن جو غیر قانونی باشندے کسی بھی ملک کے یورپ کے اندر جا رہے ہیں، دیگر ممالک کے اندر جا رہے ہیں، تو ان کی مل کر پاکستان کے ساتھ انسداد کے لیے ہم اقدامات کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی انہی چیزوں کا سامنا ہے کہ غیر قانونی باشندے بالخصوص افغان مہاجرین بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہیں، ایران کے اندر ہیں، اور پھر یہ یہیں سے ہو کر یورپ کے اندر جاتے ہیں۔ یہ یورپ کے لیے بھی درد سر بنا ہوا ہے، وہاں جا کر پھر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں، ایسے کیسز بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ادارے ہیں تمام تر چیزوں کی مانیٹرنگ کے لیے ناروے کے اندر موجود ہیں۔ تو ناروے کے لیے اسی لیے درد سر ہے یہ معاملہ، اور انتہائی اہم اور حساس بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کو بہتر کیا جائے، اور افغانستان کے اندر جو ایسے عناصر بدامنی کے موجود ہیں اس حوالے سے ناروے نے بھی ایک پرنسپل اصول اس لیے اپنایا کہ ویسے ہی یو این کے جو بڑی تعداد کے اندر ادارے ہیں وہ ناروے کے اندر بیٹھ کر تمام تر چیزوں کو، افغانستان کے سرزمین سے متعلق ڈیٹا کو وہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ناروے کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے سرزمین میں یہ بیان بھی دیا اور پاکستان کے موقف کی تائید بھی کی ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ناروے کے بھارت اور ناروے کی کچھ تعلقات اچھے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے اندر یہ جو کافی ناروے کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے اوپر اچھی خاصی تنقید بھی ہوئی تھی کہ جب ناروے کے اپنے ہی جو جرنلسٹ ہیں یا وہاں پر ناروے کے اپنے جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے اس بات کا بار بار اس کا اظہار بھی کیا کہ نریندر مودی ہمارے ملک کے اندر آتے ہیں لیکن وہ پبلکلی جو جرنلسٹ ہیں، آزاد جرنلسٹ ہیں، ان کے سوالات نہیں لیتے، اس سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انڈین کی طرف سے کافی احتجاج بھی کیا گیا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کے اوپر ایسے تنقید کیوں کی گئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ناروے اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو آپ کو ایک اچھی سمت کے اندر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے باوجود کہ پاکستان کا بھی ناروے کو لے کر ایک کنسرن ہے، بالخصوص مارنگ برو صاحبہ سے متعلق ایک کنسرن پاکستان ہمیشہ ناروے سے اس کا اظہار بھی کرتا رہا ہے۔ تو ابھی بہرحال یہ چیزیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے تناظر میں پاکستان ناروے کے تعلقات کے تناظر پس منظر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور کیوں افغانستان کو وہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اسی اسنا میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ بدخشاں کی جو صورتحال دن بدن خراب ہوتی ہوئی جا رہی ہے، افغانستان سے نہیں سنبھالی جا رہی ہے، اور اب افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اچھا کر لینا چاہیے۔ اسی لیے بعض ذرائع سے خبریں گردش کر رہی ہیں، ابھی تک سرکاری سطح کے اوپر کنفرم نہیں ہو سکا ہے، نہ ہی پاکستان نہ ہی افغان سائٹ سے، لیکن بعض ذرائع سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یا کچھ ماہ کے اندر افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی پاکستان کو دورہ کر سکتے ہیں، اور دوبارہ سے پاکستان افغانستان کے تعلقات کی بہتر بحالی کے لیے وہ کوششیں کرنے کے اوپر آمادہ ہوں گے، اور پاکستان کے کنسرن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً اچھا ہے، پاکستان کو بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور افغانستان کو بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزم ہو سکتے ہیں، دونوں ہی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کی سرحدیں ایسے ہی بدامنی کا شکار رہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔